أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم amadu ame aw bela jele no kiramantu nyala ka aw fo ne silama ya fo le kanu aw salamu alaikum wa rahmatullah tagaɲininen kɔfɛ Allahu taala fɛ k'an yɔrɔ majanya ka bɔ sitanɛ ibilisa dagantɔ min kɛra farala keri fɛn ka bɔ Allahu taala ka nɛɛma na ka sababu kɛ yɛrɛ bonya ye Ala k'an kisi ka bɔ a n'a laɲiniw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ka tila ka sinsin ni kɛ Ala tɔgɔ barikama masa mun y'a daminɛ n'a b'a laban diɲɛ ɲɛnɛmaya barisaku ɲɛnɛmaya lahara ɲɛnɛmaya ni ɲɛnɛmaya saba de bi jɔn ka ko ɲɛna wa ɲɛnamaya saba bɛɛ lajɛlen ka ko bɛ Ala bolo Ala k'an daw k'a la hɛrɛ Ala k'an labanko ɲɛ sabu laban de ka gɛlɛn ni mɔgɔ min y'i miiri sitanɛ ka kisa la i kan ka jɔrɔ i laban na o tuma Ala k'an labanko ɲɛ o kɔfɛ ka tila ka sɔli kɛ dafɛnw na fusamanji kan ahamadali basharu madaniyu makiyu zamizamiyu makangaw ka dagabana ka sɔli ka na sodengew bɛɛ lajɛlen kan Ala k'an nafa n'o barika ye an badenw n'u bɔra yen bamananw ko fitiriwale sara ye fanijɛ ye n'a y'a sɔrɔ zɛmɛ a fɔcogo la n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔn kunnanti k'i k'a fɔ ko sababu ɲuman n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnkɛlabatɛ ko i sen fila bɛ duguma an badenw a bɛ wajibi ye an kan an ka dugawu kɛ an karamɔgɔw ye zamizamiyu kɔni a n'a ka denbaya zamizamiyu min ale tɛ waso ni sirifiya ye abada ale t'a sigi a ka so ko ne sirifi ye abada san 65 nka o bɛɛ la a ti lafiya an badenw olu ye kuma wɛrɛw ye an bɛ dugawu de k'a n'a ka denbaya ye Ala ka n'a ka denbaya kisi Ala ka n'a ka denbaya tagan labanko ɲuman k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ tɔnɔ sila ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'u kisi k'u tagan labanko ɲuman k'o di anu ma jɔ labanko dogo min Ala k'an taw kɛ ko ɲɛ ka dugawu kɛ an sɔrɔ karamɔgɔ bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Burkina Côte d'Ivoire la Guinée ayiwa Niger n'importe quel pays karamɔgɔ bi yɔrɔ o yɔrɔ karamɔgɔ ɲuman bɛɛ an sɔrɔ karamɔgɔw bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an ni aw labanko ɲɛ an b'a dɔn o bɔlen kɔfɛ an bɛna don an ka sun walanda jɔsen 4nan kɔnɔ o don na kunu an ye jɔsen 3nan bila o de kun ye a tɔgɔ ye di don minnu sunni haramuyalen don o kun ye don 4 ye ani mɔgɔ minnu bɛ mure bɔ ka bila sun dɔ la an y'o de fɔ kunu bi an bɛna daminɛ a bi bɛn siga don ka so ni koɲɛ minnu ye o ye koɲɛ 5 ye an bɛna siga don yɛrɛ don jumɛn ye ani a bi daga a ka su ni koɲɛ 5 minnu ye an bɛna o bɛɛ fɔ ni Ala sɔnna an ka dɔnta hakɛ la n'o bɔra yen fɛnɛ fɛn minnu bɛ yen k'o dagalen don sunbaga ye k'i to sun na o ye fɛn 7 ye n'i bɛ sun na fɛn minnu kɛli dagalen don i ye n'i y'o kɛ o t'i ka sun tiɲɛ a t'a nagasi o ye fɛn 7 ni Ala sɔnna an bɛna nin 2 de fɔ bi o bɛɛ lajɛlen o bi bɛn 12 de ma o bi bɛn 12 ma ni Ala sɔnna an bɛna o fɔ an seko damajira la nka fɛnw kelenw tɛ sabu a bi daga siga don ka su ni koɲɛ minnu ye o ye a dama walanda ye ayiwa o mana bɔ yen fɛnɛ fɛn minnu dagalen don sunbaga ye o fɛnɛ a dama walanda ye donc o ti kelen ye kɔ mɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bi bɛn 12 de ma ni Ala sɔnna ma an bɛna a daminɛ siga don yɛrɛ ye don jumɛn ye siga don de ye o de ye sunkalo makɔnɔ tile 29nan o de bɛ wele ko siga don mun de la o welela ko siga don sabu sunkalo makɔnɔ a bɛ se ka kɛ tile 29 ye a bɛ se ka kɛ tile 30 ye nka 31 t'a la donc n'a 29nan jɔra sisan nɔ mɔgɔw bɛ to siga la est ce que sini mɔgɔw bɛna sun wa mɔgɔw tɛna sun par exemple ni bi kɛra sunkalo makɔnɔ tile 28nan sisan nɔ mɔgɔw bɛ kalo ɲini daminɛ sisan quoi mɔgɔw bɛ kalo ɲini daminɛ sisan nɔ pour que ka se ka sun sini bon mɔgɔw bɛ to siga min na dɛ pour que ka se ka kalo ye ka sun sini dɛ
bon a bɛna ye wa a tɛna ye wa o dɔlen tɛ o de bɛ wele ko sika o wagatinin min ni mɔgɔw b'o kɛ kalo ɲini na dɛ o de bɛ wele ko sika donc sini wele directement ko sika don n'o ye sunkalo makɔnɔ tile 29nan ye o de welela ko sika don ka sababu kɛ a tile 28 n'a wulada mɔgɔ bɛ kalo ɲinini min kɛ ni o bɛ to siga la est ce que a bɛna ye wa a tɛna ye sabu n'a yera bɛɛ a tile 29nan mɔgɔ bɛ sun n'a ma ye a tile 29nan kalo bɛ jɔ donc walima 30nan mais n'a kɔni jɔra 30nan bɛɛ 31nan o tɛ silamɛya kalo la donc o lamɛn bɛ bɛn sunkalo tile fɔlɔ ma a bɛ wajibiya silamɛw kan a ka sun n'a dafara tile 30 la bɛɛ o lendemain a bɛ wajibiya aw bɛɛ kan a ka sun sabu tile 31 o tɛ silamɛya kalo la donc sunkalo makɔnɔ tile 29nan mɔgɔw bɛ kalo ɲinini min kɛ n'u bɛ to siga la o de welela ko sika don kalo ɲinini bɛ daminɛ depuis sisan bi fitiri na par exemple n y'o de fɔ bi ni bi kɛra sunkalo makɔnɔ tile 28 ye sisan nɔ mɔgɔw bɛ kalo ɲinini daminɛ mɔgɔw bɛ kalo ɲini pour que ka se ka sun sini pour que mɔgɔw ka se ka sun sini n'o bɛ bɛn a tile 29 ma nka n'a ma ye a bɛ bila sisan fɔ tile 30nan tile 30nan a bɛ jɔ donc n'a jɔra tile 30nan sisan nɔ o dugujɛ de bɛ bɛn sunkalo tile fɔlɔ ma donc mɔgɔw bɛ sun mɔgɔw bɛ kalo ɲinini min kɛ tile 28 n'a y'o fitiri da n'a y'a sɔrɔ tile 29nan mɔgɔw bɛ sun walima o tɛ sun o de welela ko sika o wagatinin min welela ko sika dɛ o sinna k'o dugujɛ de wele ko sika don donc ko sika don a dun ti bɛn i k'o sun fiyewu fɔ koɲɛ dama dama sabu kalo bɛna jɔ wa a tɛna jɔ wa o dɔlen tɛ donc a ti bɛn i k'o sun abada fɔ nin koɲɛ 5 dɔ la kelen bi sariti ni nin koɲɛ 5 dɔ la kelen don a bi bɛn a ye i k'a sun sabu a sunni dagalen tɛ maa si ye fɔ nin koɲɛ 5 tigi n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ sika don yɛrɛ a faamuna fɔlɔ mun yɛrɛ de ye sika don ye mun y'a wele ko sika don an bɔra k'o de bɛ fɔ sisan nɔ inshallah donc ko sika don a bɛ daga i ye i ka sika don sun ni ko jumɛn ye ko 5 a fɔlɔ fɔlɔ ko ni sika don bɛnna e mɔgɔ min ka laadala sun ma i ka laadala sun o bɛnna sika don ma n'o ye sunkalo makɔnɔ tile 29nan ye i n'a fɔ kira tun b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen lundi o lundi kira tun bɛ sun kisi ni nɛɛma b'a ma bon n'a y'a sɔrɔ ko e fɛnɛ bɛ sun lundi o lundi walima jeudi o jeudi o dun o ye laada ye e bolo ko hali ni sika don bɛnna o don dɔ ma k'i k'o sun sabu o ye laada ye e bolo o gulolen tɛ sika don ko la quoi sika don bɛ o sika don tɛ o ye e ka laada ye lundi o lundi e bɛ sun o taara e bolo laada la quoi e y'o kɛ fɛn ye fɛn min ni e y'o appliquer yɛrɛ kan donc e b'o kɛ n'o wagati o wagati se o se o don se o se i b'o sun donc ko ni i ka laadala sun bɛnna sika don ma k'i k'a sun sika don fɔra i ye laadala sun n fɛnɛ filɛ k'o fɔ sisan nɔ n'o de ye ni e mɔgɔ min ye jeudi ta sisan nɔ k'a fɔ jeudi o jeudi ne bɛ sun bon ni sika don bɛnna jeudi ma ko a bɛ daga e ye i k'a sun nka n'a ma bɛn jeudi ma alihamudulila mais tant que nin dɔrɔn la n bɛna fɔ nin fɛn duuru nin kɔni tant que o dɔ la kelen t'i la a ti daga i ye i ka sika don sun fiyewu o y'a fɔlɔ ye ko ni e mɔgɔ min ka laadala sun bɛnna sika don ma ni sika don bɛnna e mɔgɔ min ka laadala sun ma k'a bi daga i ye k'a sun a filanan ko ni sika don bɛnna e mɔgɔ min ka baraji ɲini sun ma ka baraji ɲini sun e b'o de kɛ ayiwa o fɛnɛ bɛnna sika don ma ko a bi daga i ye i k'a sun sabu a dɔlen tɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛna a sun wa a tɛna sun o sigasika bɛ yen fɔlɔ donc mais e dun bɛ k'a sun de ka baraji ɲini ko i k'a sun ko basi fosi tɛ o la k'i k'a sun a sabanan ko ni sika don bɛnna e mɔgɔ min ka sunjuru sara ma sunjuru b'i la ayiwa e sɔnna salon sunjuru o ka ɲina sunkalo makɔnɔ tile 29nan sɔrɔ e la e fɛnɛ an kan ka siran e ɲɛ an t'a fɔ k'i janɛmɛden ye dɛ nka an bɛ siran e ɲɛ mɔgɔ min sera ka sɔn salon sunkalo o ka ban ka na fɔ ɲinan ta la déjà e ma salon na juru sara tiɲɛna i fɛnɛ y'i kabako maa ye i ye kabako maa ye dɛ
donc ko ni siga dɔw bɛnna i ka sunjuru sara ma ko i k'a sɔn ko baasi tɛ o fɛnɛ na a naaninan ko ni siga dɔw bɛnna mɔgɔ min ka kafara bɔ su ma kafara de ye punition sɔgɔma la k'i punition dɔ don a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min y'i tugu ka kafoɲɔgɔnya kɛ sunkalo tile fɛ i bɛ kafara bɔ n'i y'i tugu ka ji min walima ka sun cɛn ni sun cɛn fɛn o fɛn walima ka dumuni kɛ i bɛ kafara de bɔ donc kafara punition dɔ don k'a yira i la ɲangeni quoi k'i ɲangi k'a yira i la i ye min kɛ a ma ɲa bon ni mɔgɔ min y'i kale sisan nɔ k'i kale k'i ti fɛn dɔ kɛ par exemple e y'i kale sisan nɔ k'i ti taa a ka dugu la masalan e y'i kale ko i ti taa a ka dugu la bon fɛn dɔ nana aw ka dugu la fɛn min ye hɛrɛ ye e dun ni e ma taa o ti ɲɛnabɔ ɔ e dun y'i kale k'i ti taa a ka dugu la e y'i kale ala la ko walahi ne ti taa an ka dugu la e y'o fɔ sisan nɔ bon fɛn dɔ nana aw ka dugu la fɛn min n'a hɛrɛ ka bon dugu kan bon ni e dun de o ko ti ɲɛnabɔ donc e bi kafara bɔ n'i ma fili o ye tile saba de i bɛ tile saba de sun ka tugu ɲɔgɔn na k'o kafara o y'o kafara bɔlen n'i y'i kale fɛn kan fɛn min don ni hɛrɛma fɛn don ayiwa i bi kafara nin kɛ k'o kaleli kuma bɔ ka sɔrɔ k'o ko waleya donc ko ni siga dɔ bɛnna i ka kafara bɔ su ma ko i k'a sɔn ko baasi t'a la a duurunan laban ko ni siga dɔw bɛnna e mɔgɔ min ka dafalen bɔ sun ma e y'i dafali k'a fɔ ala ni ne ye den sɔrɔ n bɛ tile saba sun i ye walima ala ni ne sera ka taa europe ne bɛ tile saba sun i ye walima ala ni ne sera ka n ka papiye sɔrɔ ne bɛ tile saba sun i ye c'est comme k'i ka hamina fɔ quoi ka hamina dɔ yira ala la k'a fɔ ala ni o sera ka dilan ne ye ne bɛ tile saba sun i ye ɔ ala fɛnɛ ye o mako o dilan i tora o tile saba sun na o dɔ nana bɛn siga dɔw ma n'o ye sunkalomakɔnɔ tile mugan ni kɔnɔntɔnnan ye ko a bɛ daga ye i k'a sɔn ko baasi foyi t'a la i k'a sɔn sabu i ye dafali bɔli min kɛ a yorosira donc o la i bɛna ala ka juru de sara donc ninnu de ye koɲɛ duuru ye koɲɛ duuru min n'a bɛ daga silamɛ cɛman n'a musoman ye i ka sun ni siga dɔw ye ni nin koɲɛ duuru dɔrɔn kelen y'i sɔrɔ donc an bɛna tɛmɛ ni wadana filanan ye nin y'a fɔlɔ de a filanan o de ye ko n'i bɛ sun na fɛn minnu kɛli dagalen don i ye o de ye wadana filanan ye ale ye fɛn wolonfila ye silamɛ cɛman a n'a musoman n'i bɛ sun na fɛn minnu bɛ yen sunkalo tile fɛ i sunnen ko n'i y'u kɛ ko jurumu t'i kan n bɛn'o de fɔ sisan nɔ a fɔlɔfɔlɔ ko ni e mɔgɔ min sunnen don k'i datereke ni gɛsɛjalan ye ko baasi ti o la i b'i datereke ni gɛsɛ ma e yɛrɛ nɛn bɔgɔti walima k'i defu dɔ bila i da la yen nɔ ko i k'i datereke ni gɛsɛjalan ye tile mun bɛɛ kɔnɔ n'o de ka nɔgɔ i ma mɛ min kɔni fɔlen don ko k'i datereke ni gɛsɛjalan ye ko sariya la ko baasi ti o la mɛ sariyatigiw munna o ye gɛsɛjalan tan parce que gɛsɛ kɛnɛ timiya b'ale la gu b'a la quoi donc ko n'i ye gɛsɛ kɛnɛ ɲimi o timiya min b'i di kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i ka sun tiɲɛ mɛ ko n'i ye gɛsɛjalan ɲimi ko timiya tɛ ale la donc i bɛ se k'i ɲi tereke ni gɛsɛjalan ye sun kalo tile fɛ i sunnen ko baasi ti o la a fɔra de ko gɛsɛjalan gɛsɛ kɛnɛ ko tɛ dɛ gɛsɛjalan pour que n'i y'a kɛ kɛnɛ o timiya kana taga i kɔnɔ nka n'i y'a kɛ jalen ye timiya ti o la ne hakili la timiya ti o la dɔnnibagaw ko gɛsɛjalan i k'i ɲi tereke ni gɛsɛjalan ye tile kɔnɔ i sunnen ko baasi ti o la a filanan ko k'i farikolo ɲigi ni ji ye funtɛni gɛlɛn o kuma na funtɛni bɛ yen wagati mun na i n'a fɔ maliyɛn b'a kɛ cogo min na n t'a dɔn ni sunkalo sera maliyɛnw bɛ taga jahanama fitini de kɔnɔ je ne sais pas quoi olu bi ji cɛ k'a k'u ka i b'u ka fɛnw ye kabako dan de don donc ko ni mɔgɔ min sunnen don sunkalo tile fɛ funtɛni gɛlɛyara i ma ko i ka ji cɛ ka k'i kan ko baasi tɛ o fɛnɛ na i ka finiw ɲigin pour que o nɛɛma ka yɛlɛ i farikolo fɛ ka dɔ bɔ funtɛni na ko baasi foyi tɛ o la i sunnen k'i farikolo ɲigin ni ji ye funtɛni gɛlɛn wagati funtɛni gɛlɛyalen i ma funtɛni kɛlen k'i tɔɔrɔ i wɔsi kojugu k'i ka taa ji cɛ ka k'i kan ko o ti baasi ye nka ji kɛtɔla i kan i kɔlɔsi fɛn kana taa i kɔnɔ dɛ an b'o fɛnɛ kankari da ji kɛtɔla i kan i kɔlɔsi fɛn kana taga i kɔnɔ sabu ni m'i kɔlɔsi dɔrɔn ji seli mɔgɔ kɔnɔ surplasi de don a man gɛlɛn yɛrɛ ji seli mɔgɔ kɔnɔ a ka nɔgɔn toro donc n'i b'i ji bɔ i kan i b'a kɛ kɛcogo la cogoya min na ni ji tɛ se i kɔnɔ
voilà o y'a filanan a sabanan ko taama dagalen kɛlen k'i to sun na taama dagalen o kɔrɔ ye di voyage ka voyage kɛ k'i to sun na mais i bɛna voyage min kɛ f'a ka kɛ voyage mun dagalen don et puis fɛnɛ f'a k'a sɔrɔ voyage nin yɛrɛ a janya ye contrôle hakɛ bɔ n'o ye kilomɛtiri 83 dɔw ko 84 hali 89 b'a la contrôle hakɛ de o de i bɛna kilomɛtiri hakɛ mun boli quoi i bɛna taga dugu min na o n'i bɛ ka bɔ dugu min na n'a y'a sɔrɔ o furancɛ bɛ kilomɛtiri 80 bɔ ko a bɛ daga i ye i k'o kɛ mais n'i b'o kɛ i bi sun tigɛ nka n'a t'o bɔ a tɛ daga i ka sun tigɛ dɛ a kɔni bɛ daga i ye i ka taama dagalen kɛ k'i to sun na a bɛ daga i ye k'o kɛ mais n'i bɛna taa yɔrɔ min janya bɛ kilomɛtiri 80 walima 83 84 fo 89 ninnu bɔ a bɛ daga i ye i ka sun tigɛ nka o ko ninnu nana wagati min na o y'a sɔrɔ moto ko tɛ yen nɛgɛso tɛ yen avion ko kuma tɛ yen o wagati bolifɛnw tun ye ɲamɛ so fali bon o wagati ninnu saharaw dun don n'i ko k'i bɛ kilomɛtiri 83 walima 89 ninnu bɛɛ boli fali ni ɲamɛ ni so la i sunnen tilekɛ fɛ sahara kan a kuma bɛ caya o de la ala ye sɔnɔgɔya kɛ nin yɔrɔ ninnu na k'i ka sun tigɛ k'o kɛ mais an bɛna s'a wala ma ɲɛfɛ quoi an bɛna s'a ma ɲɛfɛ inshallah mais nin ko ka taama dagalen kɛ k'i to sun na ko baasi tɛ o la n'i bɛ taa voyage o voyage la sunkalo kɔni fɛ tant que haramu tɛ i tɛ ka taa morifɛ baara la i tɛ ka taa dɔ dabali i tɛ ka taa mɔgɔ si hasidiya i tɛ ka taa maa ka furusa i tɛ ka taa bolisɔnna i tɛ ka taa ala kotala fɔ dɔrɔn n bɛ ka taa n balima de fɛ yen soit n bɛ ka taa n ka denbaya dahirimɛ ɲini n bɛ ka taa n bangebaga fila de fo soit ala furusira tagama ninnu quoi ko minnu tɛ ala kota ye quoi a b'i daga i k'o taama ninnu kɛ k'i to sun na voilà o y'a sabanan a naaninan ko k'i furakɛ ni fura dagalen ye fura min bɛ n'a tɛ s'i kɔnɔ k'i furakɛ ni fura ye min tɛ s'i kɔnɔ fura dagalen fɛnɛ masalan e farikolo yɔrɔ dɔ mugulen don ka taa matilantɔni ta k'o yɔrɔ ninnu salo ko baasi tɛ o la mais kana sɔn ka sɔrɔmu don parce que dɔnnibaga dɔ ko sɔrɔmu bɛ joli pilasi ta donc o sɔrɔmu t'a la fura don fura min n'a tɛ se i kɔnɔ i n'a fɔ tulu ninnu ka i yɛrɛ farikolo jɔsi ni tulu ninnu ye baasi tɛ o la mais fura o fura bɛ yen nɔ ko a bɛ se i kɔnɔ furakisɛ ko tɛ pikiri ko tɛ sɔrɔmu ko tɛ tulu ninnu n'a ɲɔgɔn sugu de ko don i farikolo donnen don ɲɔgɔn na k'a di mɔgɔ dɔ ma k'i farikolo salo walima i yɔrɔ dɔ banana ayiwa ka joli par exemple sisan nɔ ni joli b'i la sisan nɔ ka tulu kɛ joli la o fɛnɛ o dagalen don ka i furakɛ ni fura ye mun bɛ yen nɔ n'a dagalen don et puis a tɛ s'i kɔnɔ fɛnɛ a tɛ s'i kɔnɔ dɛ an k'a fɔ ka d'a kan fura min tɛ se i kɔnɔ a duurunan ko den ka dumuni ɲɛɲini n'i ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a kɛ i ɲɛ sɔgɔmu e bɛ sun na e den bɔn kɔngɔ b'ale la ale dun bɛ ka dumuni min dun f'i k'o écraser de f'i k'a écraser pour que a ka se ka don ale da kɔnɔ bon i ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka o kɛ i ɲɛ k'i yɛrɛ k'a kɛ nka a kɛtɔ la i b'i kɔlɔsi fɛn kana se i kɔnɔ sabu ni min kɔlɔsi bɛɛ dɔ bɛ s'i kɔnɔ nin yɔrɔ bɛ an balakaw de kan ni i den bɛ ka i bɛ ka dumuni di i den ma dumuni min n'i bɛ k'a d'a ma dumuni kisɛkisɛma don f'i k'a écraser k'a ɲɔɲɔ donc o la i dun ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ o kɛ i ɲɛ ko i yɛrɛ k'a kɛ nka i yɛrɛ kɛtɔ la k'a kɛ k'i k'i kɔlɔsi fɛn kana se i kɔnɔ i b'a écraser ni ɲi ye k'a sɔrɔ fɛn ma s'i kɔnɔ donc i b'a kɛ ni i yɛrɛ ka technique ye quoi pour que fɛn kana se i kɔnɔ quoi voilà donc o ye a duurunan ye a wɔɔrɔnan ko a tɔgɔ di sun tigɛli ni bana cunna i kan c'est comme bana dɔ balila ka cun i kan bana min n'a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn a dun cunna e kan sisan ayiwa i ka ban k'i sun tigɛ ko parce que ko e ka limaniya de ka bon n'o bana y'i faga e bɛ wuli mɔgɔw fɛ lahara dɔ minnu y'u yɛrɛ faga wa i b'i juge fɛnɛ lahara dɔw i n'a fɔ mɔgɔ min y'a yɛrɛ faga parce que ala ye nɔgɔya de k'i ye ko ni e bɛ sun na sisan nɔ hali ni suntigɛ tɔ ye miniti 10 ye même n'a tɔ ye 10 minutes tant que bana de cunna i kan bana min bɛ a bɛ k'i degun ko sariya b'a daga i k'i sun tigɛ i k'o furakɛ hali n'a tɔ ye 10 minutes tant que bana kɔni cunna i ka bana min bɛ yen n'a ka jugu sariya ko a tigɛ i ka fura ta i k'i yɛrɛ furakɛ
ni sunkalo sara i b'a kile kelen juru sara. O bana mana taa kuntala hakɛ o hakɛ la, o bana kuntala mana janya ka se hakɛ o hakɛ la, ni sunkalo sara i b'o bɛɛ juru sara. A b'i n'a fɔ an balakaw ka kiti quoi. Hakɛ mun tɛmɛna i ka k'i to o bana kɔnɔ, ni i furakɛra ni kɛnɛyara i bi o juruw sara. I b'o juru sara. Donc sun tigɛli ni bana jɔna i kan, o ye wajibi bilen k'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta o t'a la dɛ. Tant que bana kɔni cunna i kan ka ban, non, i b'o a tɔgɔ de o sun de tigɛ sisan nɔ ka fɛɛrɛ kɛ furako la. Voilà. Donc a wolola a nana laban ko dumuni ni ji mini k'a ta a tɔgɔ de fitiri la fɔ ka taa se fajiri kɛnɛ tile ma. O kɔrɔ ye ko ni i sunna sisan, sunkalo tile bɛɛ i sunnen don fo ka taa se fitiri ma. Donc fitiri welela sisan, sun tigɛra. Donc ko k'a ta sun tigɛli la dɛ fo ka taa se fajiri kɛnɛ tile ma n'o ye suguri dun waati dɔ nin ye, ko dumuni kɛli, ji mini, negelako kɛli i n'a fɔ mɔgɔ min nege ci i b'i ka ti min. Sigɛrɛti kɔni o ko tɛ dɛ, sigɛrɛti ye haramu de ye. Sigɛrɛti kɔni, sigɛrɛti mina kɔni non, o ye maa ye maa kan ka siran mun ɲɛ walahi, sabu ale b'a yɛrɛ tɔɲɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw tɔɲɔ. Donc sigɛrɛti kɔni an da ti maga o la yɛrɛ, sabu o ye haramu ye. Mɔgɔ min bɛ ni tɛ ka d'ale a bɛ ti min, mɔgɔ min da ye singɔmi ye, mɔgɔ min da ye bɔnbɔn ye, bɛɛ n'i ka negera don quoi. Mais minnu dagalen don, haramu ko tɛ, minnu dagalen don, ko olu dunni, kafoɲɔgɔnyaw kɛli, dumuni dumanw dunni, tɛ dumanw minni, fo ka taa se fajiri kɛnɛ wɛrɛ cili ma n'o ye suguri dun waati ye, ko ninnu bɛɛ kɛli dagalen don aw ye k'a ta fitiri la ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma. Fɛn o fɛn bɛ yen ko an b'a kɛ sisan, komi an filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ sunkalo tɛ yen fɔlɔ, fɛn o fɛn bɛ yen nɔ sisan k'an bɛ se k'a kɛ sunkalo tile fɛ, an b'a kɛ sunkalo tile fɛ fɛnɛ, ko ni fitiri welela ni su tigɛra ka ban, olu bɛɛ kɛli dagalen don an ye fɔ fajiri kɛnɛ wɛrɛ n'o ye sini fajiri da ye ni sun bɛ don waati. Voilà. Donc nin de ye bi walana ye mun nɔgɔyara an ma, ni ala sɔnna a ma, ni ala m'an ka jɔnya jira an na waati wɛrɛ, an bɛna ni a jɔsi nuruna ye aw balimakɛ ani aw denkɛ ani aw ka kalanden mankan don Musa Mariko mun sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma. Aw salamu aleykum wa rahmatulah.